नमस्कार उत्कल स्किल सेंटर समस्त शिक्षार्थी को एही स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। विलंब न करी सीधा सड़क आजिर प्रसंग को जीवा। आज आमे आलोचना करिबा नवम श्रेणीर गोटे बहुत सुंदर संस्कृत अध्याय भारत बंदन गीतिका। एही महान कवितारे थिबा जटिल संस्कृत शब्दगुड़िकु किपरि अति सहज और सरल ओडियारे बुझीहेब ताहा आमे एही विश्लेषण माध्यमरे देखिबा। तेबे आसंतु आजिर एही यात्रा आरंभ करिबा। देखंतु पंडित भूपति भूषण मिश्र केते सुंदर भावे आरंभ करिसंती। नौमि धर्मपालितम सार्वभौम भारतम मातृभूमि मानधातृ नेतृवृंद बंधितम। शुणिबाकु केते भल लागुछि ना? एहार सीधा सड़क अर्थ हैला आमे सेही सार्वभौम तथा धर्म द्वारा परिचालित भारतवर्ष को प्रणाम करुछु, जेउ देशकु महान नेता और स्रष्टा माने पूजा करिसंती। आउ एही गोटिए धाड़ी ही आजिर आम संपूर्ण विश्लेषणर मूलदुआ। तेबे एही पूरा विषयटिकु आमे चारोटी भागरे बुझिबा। प्रथमे प्रकृतिर कैनवास, द्वितीय एकतार सिम्फोनी बा समन्वय, तृतीय आमर किंबदंती और दिग्दर्शक माने, एवं शेषरे जानिबा भारतर मूलतत्व विषय। अच्छा आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम पर्यायर प्रकृतिर कैनभास अर्थात भारतर भौगोलिक गरिमा। कवितारे आम देशर भूगोल को केमिति वर्णना करा जायछि तिके ध्यान दियंतु। अद्रिराजराजितम विंध्य मेखलायितम सिंधुवारी विष्ठितम गंगावारी पावितम। एटी अद्रिराज माने हेउछि हिमालय पर्वत, सिंधुवारी हेउछि महासागरर अथल जलराशि, आउ गंगावारी हेउछि गंगा नदीर पवित्र जल। भावन्तु त गोटिए पटे विशाल हिमालय आउ अन्य पटे महासागर। प्रकृति केमिति आम देशकु निज हातरे सजेइछि ताहा एई गोटिए पदरु ही बारी होई पडुछि। एइठी गोटिए भारी आकर्षणीय शब्द अछि, विंध्य मेखलायितम। केबे भाबिचंती एहार अर्थ कौन होई पारे? सहज भाषारे कहिले विंध्य पर्वतमाला भारत मातार अंटारे गोटिए मेखला बा बेल्ट परी रहिछि। भारतर ठीक मझिरे थिबा एही पर्वतमालाकु कवि एते सुंदर रूपक देइछंती जे सुनिले आखि आगरे गोटी जीवंत चित्र नाची जाए। वर्तमान आसंतु आउ दुईटी चमत्कार शब्द उपरे नजर पकाइबा, यज्ञधूमपावितम एवं शांतिपुष्पवासितम। कविताटी संस्कृतरे थिले भी एहार ओडिया भावार्थ बहुत सरल। एहार अर्थ हेला आमर एही परिवेश यज्ञर धुआंरे पवित्र होइछि आउ शांति रूपक फूलर महकरे भरी रहिछि। माने केवल भौगोलिक नुहे बरं आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू भी आमर प्रकृति केते पवित्र ताहा एठारे स्पष्ट। अच्छा एबे आगकु बढ़िबा आमर द्वितीय विभाग को, जहा हेउछि एकतार सिम्फोनी बा विविधता मध्यरे समन्वय। एबे आमे कवितार गोटिए बहुत शक्तिशाली पंक्ति पाखरे पहुंचिछे। जाति धर्म संप्रदाय भेदभाव वर्जितम सर्वधर्मराजितम। एहार वार्ता बहुत स्पष्ट। आम देश रे जाति धर्म किंबा संप्रदाय नारे कोनोसी भेदभाव नहीं। एहा संपूर्ण रूपे मुक्त एवं सबु धर्मर मिलनारे ही एहा शोभा पाउछि। एहा कोनोसी गोटिए गोष्ठीर नुहे बरं समस्तंकर। एही कथाटिकु कवि आहुरी निरपेक्ष भावरे बुझाइछंती। देखंतु कवितारे ख्रिस्टियान जैन बौद्ध हिंदू एवं जवन बा इस्लाम एमिति विभिन्न धर्मर उल्लेख रहिछि। आउ एही सबु धर्म गोटिए साधारण शब्द सह जोड़ी होइछंती। ता हेउछि उपासितम, जार अर्थ हैला सबु धर्मर लोके एकाठी होई सेही गोटिए राष्ट्रकु निज मातृभूमि को सम्मान जणांती। एही एकता ही तो आमर प्रकृत शक्ति, ठीक कि नुहे? एठी गोटिए मजादार शब्द आसुछि, कुंजपुंज रंजितम। बाहरु देखिले लागिबो जेमिति केवल लताकुंज बा गछलतार कथा कुहा जाउछि, किंतु भितरर अर्थटा टिके अलगा। जेमिति विभिन्न गछलता परस्पर सह छंदी होई गोटिए सुंदर जंगल तैयारी करंती, पूरा सेमिति आमर एही पवित्र भूमिरे विभिन्न संप्रदायर लोके एकाठी परस्पर सह हाथ मिलाई बांधी होई रहिछंती। वर्तमान आमे तृतीय पर्याୟରେ प्रवेश करुछु, किंबदंती ओ दिग्दर्शक बा आम जातिर निर्मातागण। देश गठनरे जेउ महापुरुष मानंकर अवदान रहिछि कवि तांको गोटिए धाड़ीरे केमिति सम्मान जणाइछंती शुणंतु। व्यास भास कालिदास कीर्ति शोध मंडितम, गांधी शास्त्री गोपबंधु लोकमान्य मानितम। माने प्राचीन कालर महान लेखकंकु ठारो आरंभ करी आधुनिक जुगर नेता समस्तंकु एठारे गोटिए सूतारे बंधा जाइछि। जदि आमे टिके गभीरकु जिबा देखिबा जे एठारे व्यासदेव भास एवं महाकवि कालिदासंक भଳି प्राचीन साहित्यिकंक कथा रहिछि। सेहिपरि आधुनिक दिग्दर्शकंक मध्यरे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक आउ खास करी आम ओडिशार प्राण उत्कलमणि गोपबंधु दासंक नाम रहिछि। आउ आमे उत्कल स्किल सेंटर शिक्षार्थी भावरे पंडित गोपबंधुंकर निस्वार्थपर बलिदान आम समस्तंक पई केते बड़ प्रेरणा ताहा निश्चय अनुभव करि पारुथिबा। एई प्रसंगरे कीर्तिशोधा मंडितम शब्दटी टिके ध्यान देवा भଳି। कीर्तिशोध
ମାନେ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ବା ଯଶର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, କାଳିଦାସ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ଯେଉଁ ଇଟା ପକାଇଥିଲେ, ତାହା ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର କୋଠାବାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, କବିତାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କି ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଭାସିତମ୍, ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପରେ ଆଲୋକିତ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଆଧୁନିକ କର୍ମ, ତ୍ୟାଗଭାବ ଭାସିତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଆଲୋକ। ଦେଖିଲେ ତ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ହୃଦୟର ତ୍ୟାଗ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଭାରତର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ପରିଚୟ। କବିତାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସିତମ୍ ସତ୍ୟମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରିତମ୍, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କେତେ ଗଭୀର କଥା ନା? ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଆମ ପୂରା ପରିଚୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ଭାରତମ୍। ସାର୍ବଭୌମ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା କଥା କହିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକତା କଥା କହିଲେ, ଏସବୁ ମିଶି ହିଁ ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଭୂପତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ପୂରା ବିଚାରକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଧର୍ମପାଳିତମ୍, ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସିତମ୍ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ସାମ୍ୟବାଦ ଚାଲିତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମଚ୍ଛତ୍ର ଛାଦିତମ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହର ଛତା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସବୁକିଛି ମିଶି ହିଁ ଆମ ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଧନ ଗୀତିକାରେ ଏକତା, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସତ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଆଜିର ଆମ ଭଳି ଆଧୁନିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ କିପରି ବାଟ ଦେଖାଇବ? ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଉଦୀୟମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।